ассалому алейкум, дӯстони азиз, гулоҳи меҳрубон. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастед. духтаро бинед ки дар мучхи барфи хушруборид истаем до саҳарай. соат 8:48. ҳозир тиризароҳӣ мекунам. бинед ки чихи барфи хушруборид истаем. زمستون سر شد. طرف دومو رو بینیم چه تومانش دیگه نمیبینی ای برفی. من جون چه خود استیم снег там? Да, а я здесь снег. Ты видишь снег? Да. Молодец. Папа, я здесь вам. Молодец. Что? Круто снег. Снег круто? Это холодно. Эмальджон. Бача. Привет, Бугу. Привет, Бугу. Эмальди. Чё хурдести? Сахар қади сухарик хурдести. Молодец. Привет, Бугу. Забери чай. Там снег? Много снег, да? Хорошо, вроде стоит барф. Эги никого кадаан гирам берена. Да? Эмальджон. Снег мефурат, а махкулай. Нравится снег? Да? Парак. Там парак. طرف ابنين تومانا اینا میبینی تومون
духтаро, чӣ хеле ки шумо мебинед субҳонаи кӯдакҳои ма тайёр шид. Бигем ҳар сар субҳона тайёршон мекунем, ё ин ки ширбиринҷ, ё ин ки орбирон. Иҷа духтаро ма шаб камтар бигем хамир карда будам, хамир барои нон. Иҷа намехе сет ташид, бигем кулула карда мондам. Иҷа сета барои мо бигем ки бисёрай. Ма кам-кам мекунам, якта ё ин ки дута мекунам, барои чӣ ки уқа бигем намехӯрем. Болоша мепӯшонам духтарово, камтар рӯ мегира. Баъд хостам ки нон намекунам, бигем гирдак намекунам, ранги хлеб мекунам духтаро. Барои ҳами ма намехе бигем чӣ мекунамша, тинукш мекунам, баъд тобуш метиҳам. Дар хамираш чӣ андохтагием духтаро? Камтар шир ҳамроҳ кардагием. Баъд об, намак, камтар шакар, дрожжа, тамом духтаро. Равған наандохтагием. Баъд мулоимак мешавад. Намехе духтаро тинук мекунем, баъд ранги хлебаре бигем мепечонам барои маска бигем шакидан барои саҳар. Беҳад удоб наҳай, ҳам хушрӯяй хӯрданаш. Бароям бисёртар ма ҳамихе тайёр мекунам духтаро. Бигем мепечонамша. Иҷа духтаро мепечонам ҳар се шаб, бо мемонам камтари дигар рӯ мегира, бо дам мекуна бигем. Бигем баъд дар тафдон мемонам. Духтаро гуфтанӣ будам ки видеои ма беҳад видеои чанд рӯзаҳай бигем. Хуши монтажкунирам дигар нашид ба и просмотро. Бароям духтаро бо ин рӯз гуфтам ки видео кунам, бовар кунед чанд бор шид монтаж мекунам, памяти телефон мега камай гуфта нисфи видеоро ҳозир мемонам, барои чӣ ки видеои ма беҳад дуру дарозай. Бароям духтаро нисфиша мемонам. Ҳамин ҳолату дар шуморам мешавад ки вақти монтаж мекунӣ, баъд телефон бигем мега ки памяташ камай, нисфи видеотона намемонед. Ва фикрам ки бисёри ҳамин айхмон, блогерҳо ҳамихе мешаванд. Намедонам ки барои чӣ ҳама вақт мега памяташ камай, намедонам духтаро. Ай кадом сабаб боша. Бигем ки намехе шуморам духтаро ҳамихе бигем хлеб мепазен ё ки фақат нон мекунен. Сеюмшам намехе бигем тинук карда печондам, камтар мондам духтаро. Намехе бигем ки дам кард. Баъд ба корча бигем мебиремша. Намехе сета бигем се рахм мебирамша духтаро. Ҳаминҷа ма як хатогӣ мекунам ки вақте ки бириден, бояд камтари дига мемондам ки рӯ мегирифт духтаро, ки ба анами вақте ки мепаза анами биридагиҳои шумо маълум бишавада. Ама дар инҷа намондам, рӯ нагирифт, сразу гирифтам дар духовка мондам. Бигем ки баъд уқа хушрӯ наёмад види бигем хлебои ма. И асос бигем чизаш хамирша вақти шӯриданда ма асосан барои хамири бигем чи батон бигем ма нагирифта будам. Ҳамихе гуфтам ки нон мекунам да барои намехе хӯрдан. Айхи барои бигем ки и бо худаш отдельно чӣ дорада, хамирша бояд бишӯрӣ. Ба намехе духтаро болошда камтар зардии тухма ба шир якҷоя кардам. Камтар кунжути бигем сафед чошидам, кунжути сиёҳам боша мешавад. Иҷа аҳмаҷон мара ёрдам кардиста. Баъд духтаро дар тафдон мемонамша бигем сирх мешавад. Анамиҷа бояд ма болоша мепӯшондам, камтари дигар рӯ мегирифт. Бигем дар тафдон мемонам то сирх шиданаша места бигем да. Духтаро намехе бигем нонои ма тайёр шид. Видош уқа хушрӯ наёмад духтаро, болош хрустяши омада, дарунаш мулоимак. Иҷа гармай духтаро, бо беста бо мулоим мешавад. Ина чӣ хеле ки дар инҷа маълумай, дарунаш мулоимакай духтаро. Болош накем беҳад хрустяши хушрӯ омадагиай. Маззашам беҳад хушрӯ меша.
دخترامو بیرو برآمدیم با همراهی بچه جانا. سونیک؟ نه احمد جان سلام بگو. ما بیرو برآمدیم دخترها کمتر پراگولکا میکنیم. به حد هوای شروع کرده. برف رو بینین آب شده. ما چند روز بود بیرو نبرآمده بودیم. بگیم که قطعی کودکو بگیم کمتر یا детский площадка میبرمشونه کمتر بازی میکنن. با یک دو کاری دیگه داریم دخترها. امروزه بلاگ خواب قطعی ما باشید دخترها، با ما هم باشید، همراهی کنید. چه هوایی بگیم با خیلی شد بگیم که گرمی را اجده داریم که کی گرم میشه و کی چی میشه، برف و آب میشه. نکه موزی هم بگیم کورتکا میپوشی و لباس گرم میپوشی و نکیم من که چی شده گرم تره یکو نکیم کورتکا میپوشی و همین قری که برف و آب شده همیش نغزه. نکیم اون طرف های درون детский площадка برف داره. اینجا یک دو روزه چون قشید برآمده بودیم کایلاسکا خطی با یک زوری کایلاسکا را ما چی میکردم های میکردم پرادکتا خرید برآمده بودیم. با فکرم او ویدیو بود، ویدیو دیگری ده بود، ویدیو سینمات کرده بودم. کایلاسکا را شروع کردن میشه ای برفه. با این روز خواستیم که خیلی بیرو برویم یک بود هوای تازه یا دو کار دیگه دارم. گرشه ها میرم و یک کار را بود میکنیم. Что? Горки. Это салон богу, бачура, привет богу. Привет. Да-да, чай. Это кто? Халк. Кто купил? Акаш купил. Ахмаджон. داداش ایگروشکشون آورده یک تایید خیلی ادامچه آورده یک تایید دیگه احمد جان دیگه خیلی داداش آورده که ایمال جان خوب بود با احمد جان گرفت در بالای سری ایمال جان مونده سحر خسته گفته که چی да گفته که ما خریدم تا گفته دایود همین مونده دا چیزش میگم دادات خرید میگه نه اکم خرید میگه احمد جان خرید ما میگه احمد جون میگه ما دا خریدی چی را ایگروشکا را ادام چرا میگه ما وقتی خوب بودم میگه اکا میگه آورده میگه دا پیش ما مونده یعنی همه جو برف ایجا детский площадка احمد جون بیا یکم جای دیگه بریم بچه میجا را بی چخه برفه همه اوای را بی نمیشه ایجا بوزی کده رفتن другой детский площадка у детской площадке رفتیم که اونجا هم ما پری آب دای بازی نکردیم پیش خونه کمتر دورتره у детской площадке میریم در پیش خونه ده تا детский площадке بوی کودکو در پیش خونه بازی نمیکنن دیگه جو میگه بریم ما رفتیم کمتر دورتره پیش خونه детский площадке میریم بعد شما با مغازین میدریم یکم چی میگیریم شونه خب امروزه بلوکا میبینیم کنی امروزه روزی ما چی میشوه چی میگذره احمد جون что где رفتستی Пойдем в магазин, чтобы что-то купить. Не купаешь, ты не молодец. я очень молодец Нет, ты не молодец. دخترم اومدیم در مغازین این طرف مغازین در اومدیم بعد میبیلو را دیدم میبیلو خشرو пойдем туда دخترو چه خیلی که گفتم ویدیوی ما به حد دور дароз بود برایم نیست شمیمونم نیست دیگه شبوشه نصیب پگه میمونم بگیم монтаж کردم میپرتم دخترها حتما فکراتون نویسین در همینجا ویدیو امروز را به انجام میرسونم
تا ویدیوهای آینده در پناه خدای مهربان باشید.